भगवान को सामने कांदिबा भगवान को सामने गुहारी करिबा गोटे लोकर सबुदिनिया कर्म। लोक सबुदिन ठाकुर को पूजा करि थाए, ठाकुर सामने दी ठोपा लुह झरई दे थाए। से भाभी थाए मु जदि भगवान को सामने दी ठोपा लुह झरई देबी ना, भगवान जल्दी मो मनस्कामना पूर्ण करदेवे। हेले यह हेउची संपूर्ण भूल। आपण माने भावंतु नहीं, आपण माने खराब कर्म करी मध्य भगवान को सामने दी ठोपा लुह झरई दी सब बल पई भल होई जिवे। कारण समस्ते जानिछंती जे दिन राति करूची से मध्य जानिछंती तुम मानकर कर्म कौन, तुम मानकु कौन मिलिबो, तुमे माने कौन जीवन रे करि आसीछ, कौन तुम जीवनर पापर भार केते, सबु भगवान को गोटे गोटे करी जणा अछि। सेथिपई केबे भी हेले भाव नहीं तमे टिके कांदी देले भगवान बुझीजीवे, तुम कथा शुणी नेबे, तुम मनस्कामना पूर्ण करदेवे। जदि एमिति केबे मनरे भावुछ ताहले ए भावनाटी को बंद कर दियो। कारण तुम भावना भावना रे ही रही जीवो, केबे भी हेले पूरा हेबो नाही। तो सेथिपई मु आजी आपण मानक पई गोटे एमिति वीडियो आनिकी आसीछि जहा सुनिला परे आपण माने आश्चर्य होई जिवे। सतेरे आमे माने भगवान को सामना को जाउछे, भगवान को सामने रे आमे कांदुछे, हेले आम मनस्कामना कहीं पूर्ण हेउ नाही, हेबो नाही, केबे भी हेबो नाही जदि ए भिडियोटी को आपण माने शेष पर्यंत न देखुचंती। तो भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत भाव में देखिए। जदि भिडियो भल लगे लाइक टे करदे। सांग मैंने मु विश्वजीत आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर एक नुआ भिडियो रे। आज भिडियो आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट भिडियो, सेथिपई आपण माने शेष पर्यंत भिडियोटी को निश्चिंत भाव में देखिए। सांग माने आम प्राचीन ग्रंथ रे आरंभ रे एही ब्रह्मांड खाली थिला, सबुआड़ी केवल अंधकार थिला। एहा परे गोटे बड़ शिवलिंग प्रकट हैला, जहाद्वारा एही संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जारे भरीगला। एहा परे एही ब्रह्मांड रे अनेक पदार्थर निर्माण हैला, जेउथुरे जल, अग्नि, वायु आदि सृष्टि होइथिला। तेबे एही सबु जिनिसरे विश्वास अछि कि भगवान शिव शंभुंकर बास अछि। समस्त ब्रह्मांड रे कोण कोण रे रहिथिबा ऊर्जा शिव ही अटंती। शिव ही आदि एवं शिव ही अंत। आपण जेबे भी पूजा करिबा को बसंती सेतबळे आपणको कनेक्शन ईश्वरंक साथी रे होई थाए। ईश्वर सर्वव्यापी अटंती, समस्त सर्जीव एवं निर्जीव वस्तुरे तांकर बास होई थाए। एही प्रकार रे जेतेबेले आपणको अंतर आत्मा भगवान को सह जोड़ी होई जाए, तेबे सेतेबेले ईश्वर आपण को किसी संकेत देई थांती। बेले बेले एहाकू आमे जानी पारंती नाही। सर्वव्यापी समस्त जीवजंतु को देहरे रही थांती। जेतेबेले आमे तांको पूजा करू तो पूरा परिवेश सकारात्मक ऊर्जा रे भरी रही जाए एवं एही कारणरू आमको उत्तम अनुभव होई थाए। दुख भी खुशी रे बदली जाए, कारण एही सकारात्मक ऊर्जा ही प्रभावशाली होई थाए। अनेक समय रे पाठ पढ़िबा बेले माँ सरस्वती ध्यान करि थाउ, तो सेते बेले अचानक आखिरु लुह आसी जाई थाए। तेबे एमिति हेबार कारण एहा कि माँ सरस्वती कृपा सेही विद्यार्थी उपरे बनुछि। एहा व्यतीत जेबे आमे ईश्वरंक किछि कहानी शुणी थाउ सेतेबेले आम आखिरु लुह आसी जाए। तेबे सांग माने यदि आपणଙ୍କୁ मध्य एहीपरि अनुभव हेउछि, तेबे एहार कारण ईश्वरंक कौनसी संकेत होई पारे। आखिरु लुह आसीबा अनेक समय रे देखा जाए। आपणଙ୍କୁ ईश्वरंक पूजा करिबा समय रे आपणଙ୍କ आखिरे लुह आसी जाई थाए। तेबे एहा हेबार संकेत हेउछि आपणଙ୍କ आत्मा ईश्वरंक सह जोड़ी होई जाइछि। सेथिपई आपणଙ୍କୁ तांकर ऊर्जा अनुभव हेउछि। तेबे एही समय रे भगवान को जहा मागिबे भगवान देई थांती। अनेक लोक एहाकू संजोग भावी थांती, किंतु प्रकृत रे ईश्वरंकु निज मनर कथा कहिबार एहा ही सर्वोत्तम समय होई थाए। एहा व्यतीत आखिरे लुह आसीबार एहा मध्य कारण होई थाए कि
ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ସବୁ ଖରାପ ଆପଣଠୁ ଦୂର ହୋଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଠାକୁର ଘରକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଏତେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମାଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ମାଗୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ବି ମାଗିଥିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପୂରା ହୋଇଥାଏ। ଧୂପର ଧୂଆଁ, ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଜଳେଇଥିବା ଧୂପର ଧୂଆଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଟକୁ ଯାଉଛି, ତେବେ ଏହା ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ କି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫୁଲ ପଡ଼ିଯିବା, ଆପଣ ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଫୁଲ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଖସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟିଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା, ପୁରା ଭକ୍ତିର ସହିତ, ଭକ୍ତିର ମନୋଭାବ ରଖି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିଥାନ୍ତି କିଛି, ଭଗବାନ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଶୀର୍ବାଦ କେମିତି ଦେଇଥାନ୍ତି? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖିଥିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଫୁଲ ଖସିକିରି ଆସି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବିଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ମୋତେ ଖୁସି ହୋଇକି ଫୁଲଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା ବି ମାଗୁଥିଲେ ମନରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପୂରା ହେବା ପାଇଁ ବାକି ଥିଲା, ତାହା ଏବେଠାରୁ ପୂରା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ଏବେ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶୁଭ କାମ ଆପଣ ଏବେ କରିପାରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇଥାନ୍ତି ବା ଆପଣ ଝୁଣା ଦୀପ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଝୁଣା ଧୂପ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଧୂଆଁଟା ଉଠିଥାଏ, ସେ ଧୂଆଁ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଧୂଆଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ, ମୂର୍ତ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଯାଇନଥାଏ, ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ, ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ଆସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଧୂପର ଧୂଆଁଟା ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଜାଣିନେବେ ଯେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗାଈର ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିବା, ଯଦି ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦିନ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଗାଈ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଛି, ତେବେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମହାଦେବଙ୍କର ବୃଷଭ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଦ୍ୱାର ମୁହଁକୁ ଗାଈ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ବୃଷଭ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। आशा करी मोर ए भिडियोटी आपण मानक निश्चित भाव में भल लगी। ए भिडियो आपण मानक निश्चित भाव में किसी ना कि शिखापी मिली। जदि किसी शिखापी मिली ताले लाइक टे करेंगे, सांग मानक मध्य शेयर निश्चित भाव में करेंगे। कमेंट बॉक्स रे आपण मानकर मतामत रखिए। जदि आपण मैंने आम टॉकिंग गर्ल यूट्यूब चैनल प्रथम थर पर आम टॉकिंग गर्ल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल क्लिक करेंगे, कारण आम चैनल रे जेबे किसी नुआ मोटिवेशनल वीडियो छड़ा जीवो आपण माने सर्वप्रथमे देखिपारे। धन्यवाद सांग माने। जय जगन्नाथ, जय मां सरला, जय श्री कृष्ण।